फुल्लेन्दीवरलोचन नवघना श्यामाभिरामाकृति विश्वेशङ्कमलाविलास विलसित पादारविन्दद्वयम् दैत्यारि कमलेन्दु मंडित मुख शंखाब्ज शोभाकरं वंदे श्री पुरुषोत्तम प्रतिदिन लक्ष्मीनिवासालयम् दुर्भ्यां शोभितलांगलं समुसलं कादंबरी चंचलम रत्नाढ्यवर कुंडल भुजवळै राक्रांत भूमंडलम वज्राभचारुगंड जुगलम नागेन्द्र चूडज्वलम संग्रामे चपलं शशांकधवलं श्रीकामपालं भजे मध्ये देवी परात् परा भगवती जाह्लादिनी रूपिणी निर्लिप्ता गुप्त देहा त्रिभुवन जननी सूक्ष्म रूपा विचित्रा देवी माँ आनंद कंदी कनक तनुधरा सर्वसौभाग्य रूपा देहि में शुद्ध भक्ति हरिपद जुगले जोगमाया स्मरामि श्री सुभद्रा स्मरामि। हरि ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर ए भागवत पठन और प्रवचनर पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। प्रिय सज्जन वृंद, आमे माने ए पर्यंत भागवतर चतुर्थ स्कंधर अष्टम अध्याय पाठ करिछे। अष्टम अध्यायर किछि अवशिष्टांश रहिछन्ति, ताकू आज आमे पाठ करिबा। तेबे आमे जहाँ पाठ करिथिले तार पूर्व सूचना अनुसार आपण माने जानती जे आमे माने ध्रुवंग कथा पढ़ुथिले। राजा होउचंदी उत्तानपाद राजांकर दुई जण राणी, जणे होउचंदी सुनीति, जणे होउचंदी सुरुचि। किंतु राजा सुनीतिंक अपेक्षा सुरुचिंक अधिक भल पाती, कारण से थिले तांकर सान राणी। तेबे सुरुचिंकर नाम अनुसार मध्य गुण एवं सुनीतिंकर नाम अनुसार मध्य गुण। सुनीति थिले नीतिवान, से नीति सुनीति से आधार करुथिले। ठीक भावरे से तांकर जीवन यात्रा परिचालना करुथिले। तांको पाखरे कौनसी प्रकार खराब गुण नथिला। किंतु सुरुचि जेहेतु निज रुचि अनुसार काम करुथिले, तेणु तांकर स्वाभाविक भावरे किछि खराब गुण थिला। दिने ध्रुव जेतेबेले आसी उत्तानपादଙ୍କ कोଳରେ बसिया ପାଇଁ चिंता कले। से तो तांकर पुओ तो बापाଙ୍କ कोଳରେ बसिबार अधिकार अछि,
କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୁରୁଚି ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ, କହିଲେ ତୁ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ମାଆର ପୁଅ, ତୁ ଏ କୋଳରେ ବସିପାରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ରାଜା ଉତ୍ତାନପାଦ ସୁନୀତିଙ୍କୁ ସେତେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ତେଣୁ ସୁନୀତି ରାଜପ୍ରାସାଦ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁରୁଚି ରାଜପ୍ରାସାଦ ଭିତରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧ୍ରୁବକୁ କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବସିବା ପାଇଁ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ମୋର ଗର୍ଭରେ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଏ କୋଳରେ ବସିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନୀତି ଭଳିଆ ଗୋଟାଏ ମା' କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଠି ବସିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁ ଯା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତପସ୍ୟା କର, ମୋ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହ, ତାପରେ ଯାଇ ଏ କୋଳରେ ବସିବୁ। ତେଣୁ ଧ୍ରୁବ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ମର୍ମାହତ ହେଲେ। କାରଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ମାନ ଅପମାନ ଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧମକ ଦେଇଦେବେ ସେ ସେଇଠି ଡରିଯିବ, ରହିଯିବ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ କାନ୍ଦି ପକାଇବ। ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫେରିଗଲେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମା' ପାଖକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରର କଥା କ'ଣ ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିବେ। ତାହେଲେ ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଯେ ସୁନୀତିଙ୍କ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଉତ୍ତାନପାଦ ତ୍ୟାଗ କରି ସୁରୁଚିଙ୍କି ଆଦରି ନେଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହେବ ହିଁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣା ନଥାଏ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଦିଏ। କ'ଣ ସେ କଥାଟି? ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇଯାଏ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତାକୁ ମିଳେ। କ'ଣ ମିଳେ ନା ଦୁଷ୍ଟ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍ଗ ଶଠ ମିତ୍ରମ୍ ଭୃତ୍ୟଶ୍ଚୋତ୍ତରଦାୟକ ସସର୍ପଚ ଗୃହେ ବାସ ମୃତ୍ୟୁରେବ ନ ସଂଶୟ। ତେଣୁ ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଶଠ ମିତ୍ରମ୍ ଭୃତ୍ୟଶ୍ଚୋତ୍ତରଦାୟକ ଏବଂ ସସର୍ପଚ ଗୃହେ ବାସ ମୃତ୍ୟୁରେବ ନ ସଂଶୟ। ତେଣୁ ଯାହା ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମିଳିଯାଏ, ଯାହା ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଶଠ ମିତ୍ର ମିଳିଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସସର୍ପ ଗୃହରେ ରହିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ବା ଗୋଟିଏ ଚାକର ରଖିଥିବ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବ, ଗାଲୁ କରିଦେଉଥିବ ସବୁ କଥାକୁ, ବା ସେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଦେଖେ ହେଉଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟା ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣା ହୁଏ ନାହିଁ, ଜଣେ ଜଣେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଉଛି, ମୁଁ ସବୁ କରିପାରେ। ତୁମେ ବାହାଘର ହୋଇଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପତ୍ନୀ ଯେ ଭଲ ହେବେ, ସେ ସୁପ୍ରବୃତ୍ତିର ହେବେ କି କୁପ୍ରବୃତ୍ତିର ହେବେ, ତାହା ତୁମେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣା ନ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ପତ୍ନୀ ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପତ୍ନୀଟିଏ ଯଦି ଘରକୁ ନ ଆସେ ତାହେଲେ ସେ ଘରଟି ନର୍କ ହୋଇଯାଏ। ନାରୀ ଗୋଟିଏ ନର୍କରେ ପରିଣତ କରିଦେବ ସେ ଘରକୁ। କାହିଁକି ନା ଥରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଆସି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ବୋହୂଟି ଆସିଛି କୁଛ ନେହିଁ ଦିଆ। ସେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ, ସେ କିଛି ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ ଯେ ଆରେ ତୋର ବୋହୂ ତ ହେଉଛି ଦିଆ ହେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ, ସେ ଘରକୁ ଆସିଲା, ତାକୁ ତୁ ସଜେଇକି ରଖ, ହେଲେ ଘର ଆଲୋକିତ ହୋଇ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅସଜଡ଼ା କରି ଦୀପକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଥୋଇଦେବୁ ଘରକୁ ସେ ପୋଡ଼ିଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ନାରୀ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ସଜେଇକି ରଖିପାରେ, ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର କରିଦେଇପାରେ ବା ଘରକୁ ନର୍କରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଥିଲେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ
से लिखिथिले जे चंद्रभानु तपस्या करुच्ची गोटे उत्तम पत्नी पाइबा पाई। मु थरे एटा हमर जने प्रोफेसर को पचारली जे चंद्रभानु तो राजकुमार से तपस्या कला कहीं गोटे पत्नी पाइबा पे ता आगे तो यथेष्ट नारी से जहाँ को चाहिए ताकू बाहर हो पारि था तपस्या कला कहीं किंतु से ठीक भाव मत बुझेले नहीं। से कहले जेटा रीति जुगर लेखा उपेन्द्र भंज से भाव नारी उपरे गुरुत्व देकर लिखिदे तेणु एटा किसी नुहे किंतु समाज को लक्ष्य कलापर आम जापारू जे तपता कथनीय दिव्य नारी श्रद्धे गोटे दिव्य नारी पाइबापी चंद्रभानु तपस्या करुला। दिव्य अर्थ तांकर समस्त सद्गुण मंडिता गोटे पत्नी से चाहूले। तेणु जदि पत्नींकर प्रत्येक कार्य आदर्श होकर चालीचलन धीर नम्र एभली होइथिबो एवं से जदि गोटे उत्तम मंत्री भाव में आपण को किछि कार्य किछि आपण को सहयोग करुथिबे टिके परामर्श दउथिबे उत्तम परामर्श दउथिबे गोटे चाकराणी भली मध्य काम रे साहाय्य करुथिबे गोटे माँ भली रोसई करी खाद्य आपण को दउथिबे ताहेले एई सब सद्गुण थिले जने उत्तम पत्नी हो पारंती। किंतु जदि पत्नीटी उत्तम न हब ताहेले घरटी ध्वंस हवा अनिवार्य यह निश्चित। तेणु एइथिपाई भागवत कहती जे भगवान को टिके प्रार्थना कर तुम भाग्य जमी गोटे उत्तम पत्नी मिलू एवं से पत्नी द्वारा तुम्हें तुम सांसारिक जीवन को अति श्रृंखलित भाव चलई नहीं पार। किंतु जदि गोटे कलहा स्त्री गोटे दुर्गुणवती स्त्री जदि आपण को मिल जाए ताहेले जीवन दुर्भाग्य आसीगला बोली जानते। ए हेला प्रथम कथा। द्वितीय कथा हूँ षठ मित्रम आपण गोटे मित्र करिथिबे से मित्रटी सुंदर भाव में मधुर भाव में कथा आपण को कहूथिबे किंतु भितरे भितरे आपणकर किंती अमंगल हो आपण किंती खाले पड़तु आपणकर किंती असुविधा हो यही भलिया जदि मित्रटी आपण को मिलगला ताहेले जीवन दुर्विषह हो गला। आपणकर गोटे असुविधा पड़े से हेती बेलू कुआड़े फांका हेत आउ पहुँची पारे ना कि जो आप संपद थी से हेत आसी पहुँचे आउ कौन तुम टाइम दिहला दियो मिठा दियो यमक दियो समक दियो ये सब। तेणु जी आपणकर सहयोग मान मनोभाव नपणकर उन्नति से खुशी हो एवं आपण को प्रति मुहूर्त अपदस्थ करवा बा असुविधार पकेबा यही भाया मित्रटी जदि मिलगला ताहेले जीवन मध्य दुर्विषह होगा। तृतीय कथा कहला भृत्योश्च तरदायक भृत्यटीए हो किंतु से प्रति मुहूर्त आपण को जहाँटी आपण काम बतौथे तार से गोटे उल्टागिरी कहतु। धरतु गोटे ऑफिस आपण गोटे ऑफिसर अच्छा आपणकर पाखे गोटे पियनटी अच्छा पियनर काम है से ऑफिसर को किरानी की और अन्य कर्मचारी को साहाय्य करिवो से जहाँ काम टे बतेबे से करिवो। ताकू जदि कहले आपन टे बैंक जा ए टंका डिपोजिट कर दे आसू से कह नाई ना एडे खरार एले जाई हेबनी उपरोल की जीवा ताहेले आपन कामटी रहिला आपन सेमती जेकोसी गोटे काम दावे चिठीटा दे दे आसू ना मैं तांको फोन रे डाकी दउना से आसी नहीं जिवे। एई भली भाबरे केतेक दुष्ट पियन थांती जोठी ऑफिस रो कार्यगुड़ी को से माने मध्य व्याहत करते एवं कर्मचारी उपरिस्थ कर्मचारी मुंड बिंधार कारण होता। तेणु एभली गोटे जदि मिल जाए आपण को भृत्य जे सबुथरे उत्तर दउथुव आपण चाकरटी घरे थी अरे दौड़ी गलु अमुक कामटा करूँ से गोटे नाई ना एटा हो पारे मुझे गोटे काम करुँचे एभली भृत्य आपणकर मुंड बिंधार कारण होता है। चतुर्थ कथाटी है जे ससर्पच गृहे वास इमिति गोटे घरे आपन थिबे जोठी बेले बेले साप देखा दउथु ताहेले से घरे रहिबा तो प्रति मुहूर्त विपदजनक कारण केतेबेले से बाहरी पड़ी केतेबेले आपन को दंशन करदेव तार किसी ठिकना नहीं तार मृत्यु सब बेले पाखे रहिला।
ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଘରଟିଏ କରିବ, ସେଠି ଏବେ ସାପ ନ ରହିବ କିଏ କହିବ? ପ୍ରବଳ ମଶା ନ ହେବେ ବୋଲି କ'ଣ କହିବ? ତେଣୁ ମାଛି ଏସବୁ ପଶି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ସବୁ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଆସନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ନଥିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ନଥିବ, ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବା ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ସୁଖ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶାନ୍ତିଟା ଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଟିକେ ମୁଖରା, ଟିକେ ଅହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ଟିକେ ଗର୍ବ ଭାବ ଥିବା ନାରୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କର କିଭଳି ଦୁର୍ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଭାଗବତରେ ଜାଣିବେ। ତେବେ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁରୁଚି ବୋଲି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏଭଳି ଅପମାନିତ କଲେ ଏବଂ ଇଏ ଯେହେତୁ ଉତ୍ତାନପାଦ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଅତିଶୟ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଉତ୍ତର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଆରେ ସେ ତ ମୋ ପୁଅ, ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଡ଼ରେ ବସାଇବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସେ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୈଣ ବୋଲି ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧୀନ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ନେହ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା କଥା ଘଟିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଧ୍ରୁବ ତ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରି, ଆସି ମାଆଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମା ମୋତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିମାତା କହିଲେ। ତେଣୁ ସୁନୀତି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସୁନୀତିର ମହିଳା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ପୁଅ ସେ ତୋତେ ଯାହା କହିଲେ ତୁ ସେଇଆ କର, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣ ପଶ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତପସ୍ୟା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଏବଂ ଭଗବାନ ତୋ କଥା ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ଚିନ୍ତା କଲେ, ନା, ଯଦି ମା କହୁଛନ୍ତି, ବିମାତା ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ହିଁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସର ବାଳକ, ଏତେ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ଆଜିକାଲି ଧୂଳି ଖେଳ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରିଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାଟରେ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ, ଆରେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଯା ଯା, ଏ କେଉଁଠି କ'ଣ ଟିକେ ମା କିଏ କହିଦେଲେ ସେ କଥା ଶୁଣିକରି ତୁମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛ କାହିଁକି? ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଫେରାଇଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ସେ ଅଟଳ ଥିଲେ, ନା ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଲେ, ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଅଛି, ଏଠି ଖାଇବୁ କ'ଣ, ଏଠି ରହିବୁ କେଉଁଠି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି, ଧ୍ରୁବ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହର୍ଷି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଆପଣ ତ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ କଥା ମୋତେ ନ କହି ମୋତେ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନାରଦ ସେଠି ନୀରବ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ସେ ଦେଖିଲେ, ନା, ଇଏ ହେଉଛି ଅଟଳ, ୟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଟକେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆସି ତୁମକୁ ଦେଖାଦେବେ, ଏଇଭଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୁମେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କର, ଏଇ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ନାରଦ ଚାଲିଲେ ଟିକେ ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖି ତାଙ୍କ ପୁଅ ତ ଏଭଳି ଅପମାନିତ ହୋଇଯାଇ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର ପିଲାଟି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଅଛି, ଯାଇ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନମ୍ର ପ୍ରଣତି ଜଣେଇଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ। ନାରଦ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ତୁମ ମୁହଁ ଟିକେ ଶୁଖିଯାଇଛି?
ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କାହିଁ ଭଲ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁନି। ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ, ରାଜା ଉତ୍ତାନପାଦ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ରାଜା ବୋଲନ୍ତି ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୋର ହୋଇଛି ପୁତ୍ର କଷ୍ଟ, ବିମାତା ବାକ୍ୟ ନ ସହିଲା, ମୋ ପୁତ୍ର ଘରୁ କେଣେ ଗଲା, ମାତା ସହିତେ ନାହିଁ ଘରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକୁଳ ମନରେ, 5 ବରଷ ବୟତାର, ଦେଖି ଡରିବ ବନ ଘୋର, ପଥଶ୍ରମରେ ବନେ ଜୀବ, କ୍ଷୁଧା କୂଳେ ଶୋଇଥିବ, ତାହାକୁ ଦେଖି ବନ ଜୀବ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ଷିବ, ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟପଣ କଲି, ପୁତ୍ରକୁ କୋଳେ ନ ଧଇଲି, ସ୍ତ୍ରୀ ବଶରେ ଅଜ୍ଞ ଭାବ, ତେଣୁ ଲଭିଲି ପରାଭବ। ତେଣୁ ରାଜା ଉତ୍ତାନପାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହର୍ଷି, ହେ ଦେବର୍ଷି, ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ମୋ ପୁଅ 5 ବର୍ଷର ପୁଅଟି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ମୋ କୋଳରେ ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପତ୍ନୀ ତାକୁ ଯେଉଁ ଗାଳି କଲେ, ସେଥିରେ ସେ ଦୁଃଖିତ ଆଉ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ଫଳରେ ଆଜି ମୁଁ ପୁତ୍ର କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ତା ମା ନାହିଁ କି ସେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ କୁଆଡ଼େ ମା ପୁଅ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆହା, ଏତେ ଛୋଟ ବୟସର ପିଲାଟି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବ, ପଥକ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ କେଉଁଠି ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ, ତାକୁ କୌଣସି ବନର ହିଂସ୍ର ପଶୁ ହୁଏତ ଖାଇ ଦେଇଥିବ। ତେଣୁ କି କଷ୍ଟ ମୁଁ ଭୋଗିଲି। ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ପରାଭବ ଭୋଗୁଛି ଏବଂ ଏଇ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଗୋକନ୍ୟା ପାଇ, ଗୋକନ୍ୟା ଭୂମି ପାଇ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପତ୍ନୀ, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗାଈ, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭୂମି ପାଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇ ମଧ୍ୟ ନ ପାଇଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଭଜନ କରିବେ, ମନନ କରିବେ ଏବଂ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ବିଦୁର ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ ମୈତ୍ରେୟଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଧ୍ରୁବ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତେଣୁ ବିଦୁର ବାଚ, ଧ୍ରୁବକୁ ନାରଦ ଭେଟିଲେ, ମାର୍ଗରେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ମାତା କେ ମନ୍ତେ ସଙ୍ଗେ ଗଲା, ମୋତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ବିଦୁର କହିଲେ, ଏ କ'ଣ ଉତ୍ତାନପାଦ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ପୁଅ ଉଭୟଙ୍କର ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ? ତା ଆମେ ଯାହା ୟା ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଲେ ଯେ ଧ୍ରୁବ ତ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମା ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ମୈତ୍ରେୟ ୱାଚ, ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ଚିନ୍ତାରେ କୁମର ବିଚ୍ଛେଦ, ସୁନୀତି ପାଇ ମନେ ଖେଦ, ଚିନ୍ତାରେ କୁମର ବିଚ୍ଛେଦ, ସୁନୀତି ପାଇ ମନେ ଖେଦ, ଆକୁଳେ ନିଜ ଘରେ ଥାଇ, ରାଜା ତାହାକୁ ନ ଗଣଇ, ତେଣୁ ବୋଇଲା ଘରେ ନାହିଁ, ଏବେ ରାଜାକୁ ଋଷି କହି। ତେଣୁ ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା, ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଧ୍ରୁବକୁ ତୁ ଘରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିଲେ ତ ପୁଣି ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳ ସବୁ ଲାଗିଯିବ, ମୁଁ ଯିବି ସିଧା ଜଙ୍ଗଲକୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ଋଷିମାନେ, ମୁଁ ସେଇଆଡ଼େ ଯାଇ ତପସ୍ୟା କରିବି। ତେଣୁ 5 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ମାଆଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କେତେ ଦୁଃଖଦ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ କବାଟ କିଳିକିରି
रहिले एवं राजा तो तांको सेते गुरुत्व दियंती नहीं तो से बुझिले नाई तांको घर बंद अच्छी अर्थ माँ पुओ कहीं नहांती एक कथा राजा बुझिनेले एवं दुखरे म्रियमाण होई सुनीति तांको घर भितरे कबाट किली रहिले ताहेले नारद या पर कहले हे नृप पुत्र गुण शूण ताकु रखिवे नारायण। तेणु नारद उत्तान पाद को टे सांत्वना देले से कौन कहले हे नृप पुत्र गुण शूण ताकु रखिवे नारायण ताजस संसारे पुरीव तू ही न जानू ता प्रभाव असाध्य तप से करीब लोकपालंकु से दुर्लभ करीब ताजस विस्तार निकटे आसीब कुमर। तेणु नारद उत्तान पाद को सांत्वना दे कहले तुम्हें व्यस्त हुओ नहीं तुम पुओ साधारण बालक नुहे जे कोठे जाई शोई पड़िबो ताको आसी गोटे हिंस्र पशु खाई अरे सी हूँ तो दिव्य बालक से एक दिव्य बालक एवं ताठे जो दिव्य गुण अच्छी से निश्चित भाव रे तपस्या रो गूढ़ साधना करिबो एवं से भगवान को निश्चित दर्शन करिबो एवं से तुम राजपुरी को खूब शीघ्र फेरी आसीबो। यहाँ पर मैत्रेय कौन हेले नारद विदुरंगु कौन कहले मैत्रेय वाच एमंत देव ऋषि वाणी नृपति सावधाने शुणी एमंत देव ऋषि वाणी नृपति सावधाने शुणी पुत्र चिंतारे निमज्जिले नारद ब्रह्मलोक गले ध्रुव जे मधुबने गले त्रिसंध्या तप आचरिले ऋषि वचन अनुसारे मन निवेशी कृष्ण ठारे त्रिरात्र करी उपवास एक कपिथ करी ग्रास। तेबे ध्रुव जो तपस्या कले से कौन कले ना एककालीन 3 दिन किसी खाइले ना 3 रात्र से उपवास कले तापरे से गोटे कईथ खाइले तापर कौन कले पुणी त्रिरात्र अनशन बदरी फले क भोजन। तेणु पुणी ये मासे चलीगला पुणी कौन कले ना 3 दिन पर गोटे बरकोली फल खाइकी रही एमंते द्वितीय मासरे 67 दिन अंतरे बालक तृण पत्र ग्रास करु संपूर्ण हेला मास। तापर से कौन कले परवर्ती 6 मासरे आउ फल खाइलेनी खाली घास घास टिके खाइकी चलीगले तृण पत्र ये सब खाइले। तृतीय मासे 9 दिन अंते करई जलपान 3 मासरे थरे से पानी पीले। चतुर्थ मास 12 दिने वायु भक्षई कृष्ण ध्याने। तेणु चतुर्थ मास बेलू आउ जल पीलेनी खाली वायु टिके जहाँ है निश्वास जहाँ हेती से वायुटी ग्रहण कले। पंचम मास प्रवेशिला निश्वास निरोधी रहिला एक पादरे उभा होई अंगुष्ठी अग्रे भूमि छुई मन पवन एक करी इंद्रिय चेष्टा परिहारी महदादिंकर आधार जे प्रभु परम ईश्वर ब्रह्म धारणा चरिला ए 3 भुवन कंपिला ध्रुव अंगुष्ठी अग्र लागी मही होइला दुख भागी हस्तिर भारे नावजन्हे निमग्न होई अर्धमाने अत्यंत दृढ़े करी ध्यान विश्वस्वरूपी भगवान त्रिलोक निश्वास रोधने स्वर्गे कंपिले देवगणे। तेबे ध्रुव जो तपस्या कले
से किभଳି भाव में तपस्या कले आपण मैंने जानिले। धीरे धीरे खाद्य छाड़ीदे, जल छाड़ीदे एवं से निश्वास नहीं किछि दिन कले। तापर निजे निश्वास को निरोध कले, आउ निश्वास नेबी ना एवं गोटे गोड़े ठिया होकरी सी प्रार्थना कले। फल जमी गोटे डंगारे जदि गोटे हाथी पाद थई दिए डंगाटा जमी गोटे पट टेकी हो जाए, ठीक से भली भाव में पृथ्वीटा टेकी हो गला भलिया लागिला। यह लक्ष्य करी एवं देवगण मध्य लक्ष्य कले जमी से टलमल होगा लगुचंती एवं से माने मध्य अनुभव कले निश्वास आउ नहीं होउनी। तेणु से कौन कले, विष्णुर शरण विष्णुरे पशिले शरण आरते डाकी नारायण। देव उवाच, देवता ने जाई विष्णु को कहले, हे प्रभु न जाणु कारण किंपा निश्वास निरोधन एथु सुरक्षा तुम्भे कर शरण गलु तो पयर। श्री भगवान वाच। तेणु देवता माने कहले जे वर्तमान आम निश्वास नहीं पारुनु, एठू आमको रक्षा करंतु ए भली विपदरू। तापर भगवान कौन कहले, श्री भगवान वाच, भय न कर स्वर्गलोक तपस्या कर ई बालक अति कठोर तप करे भर्त्य जमुना नदी तीरे ताहाकु निवृत कराई वांछित वर देवी मुहि शुणी श्रीहरिर वचन देवे ध्रुव को कले धन्य उत्तान पाद राजबोला तपे विष्णु को बस कला कहई दास जगन्नाथ कृष्ण महिमा भागवत ध्रुव हृदय चिंते जहा से प्रभु मोते हेबे साहा। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां साहित्यायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरितं नाम अष्टमोऽध्यायः। हरि ओम। यहाँ पर आमे नवम अध्याय को पाठ करिबा, किंतु आजी आमे एठे आमर पाठ को विराम दबा। ताहेले आजी आमे जेहेतु सुरुचि एवं सुनीति संपर्क में आलोचना करुथिले, तेणु समस्त श्रोता बंधु मानंगु गोटे प्रश्न, ए प्रश्नर उत्तरटी आपण आमको आपणकर मेसेज रे देबे एवं जे मानकर यार उत्तर ठीक हम आम से ना मध्य कहिबा। तेबे प्रश्नटी होउची जे स्त्री को बा भार्या को पत्नी बोली कहा जाए, ये पत्नी कहिबार उद्देश्य कौन, पत्नी शब्दर अर्थ कौन, यहाँ आपन कहवा पड़ो। भार्या को पत्नी बोली कहीं कहा जाए बा पत्नी शब्दर अर्थ कौन, यह आपण मानू कहवा पड़ो। तेणु जो मैंने जानी थे दयाक यार उत्तरटी देवे एवं जो बंधु मैंने यार उत्तर ठीक देथिबे आमे सेमानकर नाम परवर्ती कार्यक्रम में कहबू। यह द्वारा आम मान मध्य गोटे जोगसूत्र मध्य रहिबो एवं आपण मानक मनरे जदि अन्य किछि प्रश्न भी अच्छी आपण ताहा मध्य पचारि पारिबे। ताहेले प्रिय सज्जन वृंद, आज आमर भागवत पाठ को ये विराम देवा। तेणु से भगवान चरण रे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव त्वमेव सर्व मम देव देव त्वमेव सर्व मम देव देव।